মুসলমান দোয়া কি কাফের মুসলমানের ভিতরে উপর নাম হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম আর কোন নাম যুলকারনাইন আর কোন নাম কি নাম যে যুলকারনাইন আর দিবে পুরো দুনিয়ার অংশ করে পুরো দুনিয়ার মাঝে হুকুমত করে মানুষ এই যুলকারনাইনের তন্মাদে বাজার ইজারা বুঝেতে লাগে আপে বুঝিয়াই ইকাইয়া अगर शुरू करना दे इधर गोइंदर डायर होते ओए हुतान आई ना बाशुम अल्लाह आई ने एक तो जाइन पे अल्लाह आई रोजी जाइए दे आरे बुसंदी बात है अबंदी बात आरे अच्छी अब बाहर बाहर गरी भया अगर शुरू करना ना ईश्वर वसलामी इधर गोइंदर नजर करते हुतान आई रोजी मोदी जाइए दे और बात बुजुर्ग बात और दुनिया कबर तुम बाहर भैया बाहर बात हमें मालूम रे पच्ची गलती 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 और बोली मुझे तो बड़ा दे अब और पर भरोसा का तो बादशाह और रात के बाहर बोली था और रास्ता रास्ता का बोलता यहाँ पर हर की भयंकरी बाला कैसे कैसे बादशाह ताज तारा अरशल बसे और गजीना बालाना शान शौकत क्या हुई कैसे कैसे खुदा सूरत राबिया शहजादिया बंदा कर सब बन गया है शकल सूरत क्या हुई ओए मुसलमान का मतलब बादशाह बोला सुलगाते होता है अरे रब्बुल आलमीन पूरा दुनियार हुकूमत करছিল पूरा दुनियार बादशाহকে তুলি দিন এত বড় পাওয়ারফুল বাদশাহ তুমি একটু দেশের কিছু নেই জনগণী খালি হাতে সাদা হয়ে দিয়াম দেখি আর যারা আইবে মানুষ হলে এবার খাতল করি রে ভান কি করি আর বলবে এবার খাতল করি বাবা আল্লাহ আমার বহুত আমাদের বুঝতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফরমাতে कुल नफ्सिन जाइकातुल मौत ओए तुझे माता आसने मनुष्य यहाँ तमाम राखी भी रखी हुई इतने दुनिया में यह बहुत सही हमारा हर गाती हमारा सारे ना हर गाती अब दूसरों नौतरता होती कैसे मोरायान किताबे मिला मोरा किताबे मिला से क्या हो गए पहले किताब बुझी बात है हजरत इदरीस अलैहिस सलाम কি নাম আছে ইয়া কো পয়গম্বর আছে হজরত ইদরিস আলাইহিস সালাম কো পয়গম্বর হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আয়ের বলে দেওয়াত ও ইদরিস আয় আল্লাহ তো পারমিশন লয়ে আসি আর তো আমার বেশি মহব্বত লাগে আয় তোর আল্লাহ বন্ধুত্বের তরফায় অনেক জগৎ দিবানে অনেক আল্লাহটা বন্ধুত্বের বাহানা ফ্রেন্ডশিপ করনা আল্লাহ তো জানো তো আল্লাহ আর তুই ইদরিসরে বেশি কম লাগে ইদরিসরে বেশি মহব্বত লাগে ও রব্বুল আলামিন আই ইদরিসরে বন্ধুত্বের বিরিয়ানি রাত অনার একটা বোকা করি দাও না বলি দাও না আল্লাহ হাফেজ এন হয়ে হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম ইদরিস আলাইহিস সালাম ডাকে আসে ইদরিস আল্লাহ তো আয়